औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, शाद रखे। दुख तकलीफ़ परेशानी अल्लाह ताला आपसे दूर फरमाए, आप सबको सेहत सलामती अता फरमाए। आपके घर में, आपके रिज़्क में, आपकी उम्र में, आपकी सेहत में, आपकी ईमान में अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल और करम से रहमतें और बरकतें अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस प्यारी सी दुआ के बाद आगाज़ करते हैं आज के ब्लॉग का। जैसा कि देख सकते हैं कि हमारे लिए स्पेशल जलेबियाँ बन रही हैं, मिठाई बन रही है। हमारे सामने भाई ने इसमें घी डाला है, जो भी किसान घी है जो अच्छे वाला है, और अब उसके सामने हमारे वो मिक्स किया है मैदा, और मैदे के ज़रिए वो सबसे पहले ये किस तरह ये जलेबियाँ बना रही हैं आप देख रहे हैं। तो एक बार जो गोरा था वो पाकिस्तान गया तो वो जलेबी खा के बड़ा ही इम्प्रेस हुआ, लेकिन काफ़ी देर तक सोचता रहा कि ये शुगर किस तरह इन्होंने इसमें डाली है। तो कोई ख़ास प्रोसीजर नहीं होता, यही होता है कि गरम तेल में ये मैदे को इस तरह डाला जाता है और ये फ्राई हो जाता है। फिर गरम गरम को शुगर सिरप में या चास जिसको कहते हैं शुगर की, उसमें डाल दिया जाता है। वो ठंडी होती है, फिर वो जो गरम जलेबी होती है वो रस जो है या सिरप जो है वो अंदर चूस लेती है, अंदर जज़ब कर लेती है, और उसका रंग भी अच्छा सा हो जाता है। जो एक्सेस शुगर होती है वो ड्रेन हो जाती है। अभी आपके सामने ही बनेगा सारा कुछ, वो जाली के ऊपर रख देंगे और वो सारा कुछ अच्छे से बन जाएगा। क्योंकि जो खुद बना रहे हैं तो सामने बनाए जा रहे हैं, इसलिए वो आप जितनी कड़का के लेनी है, जितनी क्रिस्पी आपने बनवानी है आप बना सकते हैं। और कभी कभार बच्चों को बेच दिया जाए ना, तो बच्चों को वो ढीली सी चिप सी करती हुई दे देते हैं। तो जब आप ख्याल से देख के बनवाते हैं तो फिर वो आप तसल्ली बख्श काम करते हैं। तो बहरहाल यहाँ पर मिठाई बन रही है, और ये मिठाई का नाम है जलेबी। इंग्लिश में उसका मुझे नाम नहीं आता है, अगर आपको पता हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख दें कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। उर्दू में तो जलेबी कहते हैं, और कोई गाना भी बना हुआ है जलेबी बाई, तो वो क्या कहते हैं कि ये बहुत लोग सीधे साधे हैं, जिस तरह जलेबी सीधी सादी है। देखिए जलेबी में कितने बाल होते हैं, लोगों में भी इसी तरीके से बहुत सारे हेर फेर होते हैं, हमें उनके चक्करों का पता नहीं होता। इसलिए ये मुहावरा मशहूर है कि ये तो जलेबी की तरह सीधे हैं। तो आपको भी मिठाइयाँ पसंद होंगी। जब कोई ईद शबरात होती है, कोई बर्थडे होती है, कोई खुशी का टाइम होता है, तो गैदरिंग होती है, लोग जलेबी को लेके जाते हैं और गर्म दूध के साथ खाते हैं, अच्छी सी कड़का के चाय बना के उसके साथ खाते हैं। सुबह नाश्ते में खाते हैं, बहुत ही अच्छी होती है। जो हमारे बुज़ुर्ग लोग थे वो जलेबी मीठी चीज़ें बहुत पसंद किया करते थे। अब ये जो जलेबी थी वो चास में डाल दी थी। ये चास है जिसके ऊपर ये नेट से डाला हुआ है, टोकरी सी रखी हुई है। अब ये सारी जो जलेबी बन गई है वो इसमें डिप की है, जितनी जितनी लेनी होगी हिसाब किताब उनको बताया जा रहा है कि इतनी ये कर दें फीकी प्लेन, और इतनी को चास में डाल दें। तो जो चास में डालेंगे तो वो ज़ाहिर है उसमें मीठा होगा, और जो ना प्लेन होगी तो उसमें सिर्फ ऑयल होगा या आटा होगा। तो इस तरह ये जलेबी बनती है। जिस तरह केक बेक होता है, केक में भी अंडे भी चल जाते हैं, शुगर भी जाती है, बटर भी जाता है, मैदा भी जाता है। इसी तरीके से ये सारा कुछ इसमें होता है। क्योंकि ये तेल से फ्राई होती है, तेल काफ़ी गर्म होता है, तो फिर ये सारा जो अक्सर ज़्यादातर ऑयल निकल जाता है। फिर भी ज़्यादातर नहीं खानी चाहिए, कभी कभार खा लेनी चाहिए। काफ़ी फैटनिंग होती है, काफ़ी ऑयली होती है। तो जब आप पाकिस्तान जाते हैं, जब पाकिस्तान मिठाई वालों के पास जाते हैं, तो अपनी पसंद की मिठाइयाँ आप वहाँ पे तैयार करवा सकते हैं। जैसा कि आपके सामने नज़र आ रहा है कि कढ़ाई में वो भाई बना रहा है, वो ज़मीन पर ही बैठा है। जैसे हमारी पाकिस्तान में औरतें छोटे से स्टूल पर बैठ के खाना पकाती हैं, इसी तरीके से भाई साहब भी स्टूल पे ही बैठे हैं। यहाँ पर तो हमारे खड़े होकर काम करना पड़ता है,
لیکن یہاں پاکستان میں زیادہ تر کوکنگ جو ہے وہ بیٹھ کر ہی کی جاتی ہے، کیونکہ کھڑے ہو کے سارا جو زور ہوتا ہے وہ پاؤں میں آ جاتا ہے اور پاؤں میں ورم ہو جاتے ہیں، اور پاکستان گرم ملک ہے۔ اور اس طرح جب آپ بیٹھ جاتے ہیں تو تسلی سے، آرام سے، سکون سے آپ کام کرتے رہتے ہیں۔ تو اس طرح اپنی اپنی بندے کی طریقہ کار ہے۔ تو یہاں پہ جلیبیاں بنائی جا رہی ہیں، میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ کے ساتھ شیئر کر لی جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی کھانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت تندرستی عطا فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ ان کو تندرستی عطا فرمائے۔ بہت سارے شوگر والے مریض ہیں جو یہ چٹپٹی چیزیں نہیں کھا سکتے، زیادہ چیزیں نہیں کھا سکتے، ان کو مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جن کو شوگر کے زیادہ مسئلہ ہوتا ہے وہ بھنے ہوئے چنے کھائیں نا، تو بھنے ہوئے چنے ان کے لیے بہت ہی مفید ہوتے ہیں۔ مکئی کے پھلڑے کھائیں، زیادہ پانی پئیں، سبزی گرین کلر والی سبزی کھائیں تو اس پہ ان کی صحت اس سے کافی بہتر ہو جاتی ہے۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ میرا چینل دیسی بی بی یو کے آپ کو ضرور پسند آتا ہوگا۔ اگر میرا چینل آپ کو پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں، اور لائک کا بٹن بھی دبانا ہرگز نہ بھولیں، کیونکہ جب آپ لائک کا بٹن دباتے ہیں تو پھر وہ یوٹیوب کو پتہ چلتا ہے کہ ہم اس کی ویڈیو کو لائک کیا ہے، پسند فرمایا ہے، اور پھر اس بندے نے جس نے اتنی محنت کی ہوتی ہے اس کی حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے کہ لوگوں نے میرے اتنا مجھے کام کو پسند کیا ہے، لائک کیا ہے۔ تو اگر آپ اچھے کام کی حوصلہ افزائی کریں گے تو اس کو مزید اچھا کام کرنے کی موٹیویشن ملے گی، اور اگر آپ ڈسکرجی کرتے رہیں گے تو بندے دل برداشتہ ہو کے کام کرنا بند کر دیں گے۔ تو اس لیے اتنا آسان کام نہیں ہے کوئی ویڈیو بنانا، پرمیشن لے کے پھر جہاں پہ آپ کو اکٹھے کر کے اس کو بنانا، پھر وائس اوور کرنا، اور پھر ان کو پوسٹ کرنا، سارا کچھ کرنا تو کام ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جس کا کوئی کام ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے، اس کو مبارک کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے اپنی رضا کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رزق حلال کمانا عین عبادت ہے۔ یہ بھائی صاحب اپنی محنت مزدوری کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت سلامتی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، شاد رکھے، بیماریوں سے بچائی رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی نیک مرادیں پوری فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کی بھی خیر ہو۔ اللہ تعالیٰ سب ماں باپ کو اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنی نصیب فرمائے۔ ماں باپ کا سایہ تا دیر تک اپنے بچوں کے سروں پر سلامت رکھے، اور ماں باپ کو بھی اپنے بچوں کی اچھی تعلیم اور تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رزق حلال کمانے اور اپنے اولاد کو کھلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری آنکھیں ہمارے بچوں کی طرف سے ٹھنڈی فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اور سچے پکے مسلمان بنا دے۔ آمین۔